Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga beriman, mga mukmin ay nikalimun Allah, pangnintan usalla i mapiatan urangun apian daw tam nakabatad makuano umanisa su kahandanin do itangkanu Allah sa kitanu su mga aramala di tanunin batalon sa di tanu magaga do di tanu maganggan. Ampunin sa kitanu su dosa tanu magitani manut masla su dosa no dua amin bata sa kitanu do su dosa no mga muslim ababay mama. Sagunanto na sebab sa niapan ni nasuti uras tanu na importante na adan oras so umanisa na makapakikinag atau makinagin so niya bityara tanu yani niya tanu pembityara siya na adabul mizah atula no kadadamangyas ina niya ba kadadamangyasan niya na di bupira i mga tao apakah pagukag di pakapagayon adnan to naggetin sa patayan sabab bu sa kapandadamangyasaan niya. Sebab santo insyaallah pia mga pedo oras nakaganta no sa bityara inia galbekan. Niya ba kapagungat ba ning balinganan ko? Madakali tiwalay ang nakapagukag, nakambelag, pakadya kitay sayanin paganayan nakapandamang yasa. Madakal ibakat dagapada galimua gate na yandang pibitasan na nakapagukag sabab sa kanu kapandadamang yas. So yata no bitiyan sa gunana niya ba niya na mawarada pi dhammil mizah. So mga bitiyaran to hadis tawa kakadalo no mga salafu salih sa pantag sa kina dala kapakapya sa kandadamnyasan niya. Kadalo no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin al-mizahu istidrajun minas syaitan. So kandadamnyasan niya na isa inya apanikan atau kapadatag itu beluda po syaitan siya kanu mga manusia. Wa ihtida'un minal hawa nu isa inya kapabagakal kapagakal sa kanu nafsu hawa. Yani mana kena kena mapia kabagungat isa inya kabagungat sa kanu nafsu hawa. Yang mana pedu inya sangkad u syaitan sangkad pamana kasangka kuanu syaitan sa kanu mga kanu tau ndu ibagungati niya sa kanu nafsu hawa. Pidalu pa no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingin la tumari akhaka wa la tumadihhu wala ta'idhu maw'idan wa takhlifu. Dika ipe bitiara sa usurang kasatian sa bitiara kena dala kena mapya ndu dika ipa pendadamangyasa dika pagungatas kanin dika pembasadi sa pasad ulyanin na dinang katumanan. So yani bu punto siya na siya isa niyay kuana niya dia niya kapandadamangyas. So siya ba hadis na inisapalin i kapagungat kandadamangyas. Bali
Kadalupan ni Umar bin Abdul Aziz. Tigin ittaqul mizaha fa innaha hamqa surithu dagina. Tigi Umar bin Abdul Aziz janggireno su kuana janggireno su kandara mangyas. Kagina kandara mangyasan niya na kadana akal niya. Kadana akal yanin bago unga na kuana kapagukag. Yanin bawangan na kapagukag. Janggireno i kandara mangyas. Kagina niya na paman na kadupan-dupang yanin unga na di kapagayon. Bidalunin pan tigin innamal mizah sibabun gaira anna sahibahu yadhak. Niya ba tigin pamaka dusuli manantabu ikapandara mangyasan niya na pamumulasin niya. Kapabalibay niya agalbek uged na sutaw na adnan tu na pedatawa bu so pedaluan tu ya adnan tu tawa tigin kuana ka may bitialin dada mangyasan supudin pedatawa sekani ugeda upamu sama itu kamalibet denga mibabalibas kani mana dig kagedam na ugeda yani makna na kapabaliba ini sapal agama Islam. Kadalupan ni As-Saburi siya kanu kasidanin al-jami' lil adab tigin syarru mizahil mar'i la yuqal sukalatano kadadamangya sutaw na digkambitiala wa khairuhu ya sahin la yunal na sukapyananin pakatku na digkakwa digkambitiala matag digkambitiala ikalatanin inunta na malat. Ada menem kapiananin oke tadi dagak udin kagakwa din kagakapatan. Wa qad yuqalu kasratul mizahi min al-fata tad'u ila talahi. Ada pan pedabitiala dan su kadakel kandada mangyas isa amama nana pakatuturu sa di kapagayun. Innal mizaha bad'uhu halawa suka pagkakanda mangyasannya na paganayanin na mamis lakin na kuma akhiruhu adawa ugid na yanin urian sekanudwa pendamangyasi na kagpuntray yahkidu minhu rijalu syarifu wa yagtari bisakhfihi syakhifu. Di niya kaliniano mga tao abara bangsa baungangan baraakal uged na katagalanin niya ang gula ng mga tao ada akalin. Siya manam sa kanu kina hadis manama mimbitiya sa pinamatay kanada mangyasa. Deta pagguan tanong sa kuna kanunanton bitiatan na mga bitian Rasulullah pinakalati ni kanada mangyas inunta aran sa gunanya manam bitiya sa pinamedda no Rasulullah so kanada mangyas. Pidaluno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin rawihul quluba sa'atan ba'da sa'ah. Patreno parilakso su pusong sa uras by uras. Yaban tu ped api makna no mga ahlul ilm siya na so kapag iduga sa bitya antu pama maka malu ka makanggemen-gemen kadatawa kumidi ay supod na yan may makna siya na pama na parilaksan sa pusong sa pagdatawan panggemeng-gemenan sa kenantuwi sa wapin. Kadalun ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu tigin
kana Rasulullah min afkahin nasi ma'as sibyan. Pada bicara ma'an nisaihi. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kadauni Anas, ugay da niya ba na kadauni Sheikh Albani hadisun da'if. Natigin so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pud sa kaning kanu mga mataungat, madadamangyas kanu mga madadamangyas gayja kanu mga wata. Tamen sa aming kamakoma sa kaning kanu lakawan ni na bagalon sa kanino mga wata. Na so mga wata na pagkuanan sa kanin mana bananggitan sa kanin na bananggitan ni mamo sa mga wata. Ngigal ba ka na mga wata nan belubedan sa kanin mamba pakoma sa kanin sa kawan. Pada bitian na madamangyas gayud sa kanin sa kanu mga kaluman. Way nanyaba na upama ka irenta na pinakapya ka dining gulan upama ka kanaman ng mat. Kada adnan tuna di tag kasabutan ngini kada mangyasan ni alukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngina may basal kay galayaman tan ni alangon na satan nagbunta pedag kay pedang ta pedataw ta sa mitwa. Si satan kagid. Madaka ditaw agkele tanu gakinag tanu amen ka mali ini nalangon na ka satan na pa rin naggebrin. Atau ka makasakit aron paggelin ka makasakit. Sa may to padaramangyas. Ya Rabbi. Kad su'ila Sufyan Ats-Tsauri al-mizahu hajna ini janji Sufyan Ats-Tsauri nginya malati kandaramangyasan ya amana aib tigu padu basa wa qala bal sunnatun dikin kana tikin sunnah inan ya mana sunnah di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la amzah wa la aqulu illa al-haq sadan tingkat daun Nabi sakit tikin pendaramangyasan ko. Kada dalam kapendaramangnya sa ko da bitia ku ya tabia mapia bantang. So yani makna na pama ka ilenta so Nabi pendaramangnya ini sapa ini kadaramangnya. Awai. Kagina kami itu idan mal amal. Saguna ngining gulan ngini gulanku. Ngining gulan ka. Sa ini sapal nginuntana ada menanam bicara ini suguning kasekan ini mismo bagungat pendaramangnya sa. Nginganin itu panuning gulangku. So yanin siya ukit. Natigin way pangag imbitihan ta. Tarkul mizah bil kulliyah am itlaqul inan bil mizah dun dhabt ngintun ya bitia sia answer sia basta ditar na mendaramangya atau ka bukatan ta ikan daramangya niya sa malu panggangalin okay da kena menem pamana kena menem ged pamana kena ged meirut upama na matag patabukatan okay da kena menem gid pinaka pamana pinanggangali na menem ka ini sapal kena menem gid higpit atau panunlo so siata basa ikaduanya sayani makna na sinugutan so kandaramnya okay da kena menem adan mga atulanin so yata no niya pembitian sa guna na atulan na kandaramnya mahadir muhimma. So mga inisapalan tu abalaguna siya sa kanu kandaramangnyas. Kagina ka pendaramangnyas kaden kaisa nalah ta kadib. Nakapembutod sa kakuanan kanan. Guna siya pendaramangnyas nalangon no bitiara mimbutuden sa langon api aramang gula no perin api dalunin. Kaasal buah pakadatawa. Nya ba kapadatawa ba niya magidsan dala kuana nga kapag kapadatawa mo apia siya mo sa kapapangusiat sa padatawa bagubel ka sa kadatawa nang yun tadaka benar dinabitiana isa ini sapal tuna mga tao malinis sa aming kayagal ba ka pembitiara pemuhadara ipapadatawa na may kalinyang ko benar ni kapadatawa mo pakadatawa tagir ya kinwalu na kapadatawa nginto ya bitiaro na kapadatawa niya ba na may tanong mo man padyan ini niya ba? Marakali ganggula sumagingat na bagangay luka nung to kagina pakadatawa uged na
daga kwalu ka sambel. Kagina gadanaga ka pitatawan tu. Ugit na ameng kabitiala apia ka pakadatawa sutau ameng kabitiala ada kena inumbalan kasya kanu bantang na magizani ndawa betad na laba sabihi da ini sapalun. Nananya bay nakabungkan ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tigin ya Rasulullah innaka latuda'ibuna qala inni la aqulu illa haq. Tiga mga sahabat ya Rasul pendera mengiasan kami ning kabun. Bago nga pamana pendera mengiasan kami ning kabun ya Rasul tigin uay ugid zaki na dala bitiala ku ya tabian na bantang. Yani makna na langun bitiala ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bantang. Na kinagtanupan ni tudulan nanto sa isa matua babay minijarun ya Rasulullah adan nginto pakalurap sa surga. Imay basarakin ya. Guna bagi dyan no Rasulullah baya basarakin ya. Guna bagi dyan bagilayan no Rasulullah na matua babay na yan nadaluno pidaluno Rasulullah tiginda pakalurap sa surga matua babay. Nalidoy ginawa ng tuwa matua babay ka sa kanina matua. Guna may no Rasulullah na ginamutan ng tiginiyak wadto padalun na nakaginalango na pakoma sa pakalurap sa surga na napapambalinganan mo Allah sa manguda. So, tumay padanto apalas akan na mengyas inunta na benar na salita na bagulian upama na kenapa pedarainin sad nanto na di dem upama ka di de bagansaran di den pejawalan upama ka aden lu ka pendua do to kanunto abitiala na danen kaden uli emana na jagiran ikam budud di maraka sa gakinag tanu upama ka dataga pada tigin si kuana may pinggulan ni may pinggulan ni ini sakana kamiki kemenam silan mamnud dalam si kuana tigin may pinggulan kimiki kemenam silan so nyaba na ini sapal be nyaba atitu di kabaluyan du kalaman yapan ped na ihdarit tajrih wasibab janggirai kai kapakasakitan kai tong dukan pamana ka kuanan ka kapamumulasan ka kababaliban ka may tubay sa kuanan to tigil syaitan sabun tali na mana demun pa si buaya sabata pada namanya na atau kan dodosan i mga bitya pamana pakapali sa pusong atau ka uman kena pendatawa nating kami babaliba. So ingatan inya siya sa kanu kapagungat. So niya ba na geletan inya ama dakil be niya ba alimapat siya sa kanu ya tabiya nantenganin ilinapas Allah Rabbul Alamin sa kanu niya ba. Yapan ped tajannab itlafal mal. Janggilay kay kadaraming asang ka na pamana to na makabinasa ka sa tamok. Mindaraming asang ka na adlo paminasanan ka. Adnan to na mindaraming asang ka gunan ka daraming asang tinaban ng kebolpin ka parang kapadaraming asang ka sa mito. Nananto ba na padaraming asang nananto ay pidalwan to basa makabulugi kadaraming asang. Intabi من الاستهزاء بالشرع والاستنقاص أحد العلماء janggili ka makapagungat ka kanu agama Islam janggili ka makapagungat kanu syariah adan to banalinan su kuana banalinan su nganu tau sa ungatin tu kanu syariah may syariah may salingat nya bana istihzabe na sa sara. Benar namanya su tahu to may salingat. Mana su paganin to may tabligat tabliug. Na balinan su pamana ustaz sa mudat. So niaba na mga istihzabe niaba ang magijampan iyan ang kalung kapadalu ipadaramangyas kato bener na tidto na nisapal. Na kinagtanoy isa anto tudulan sa mindadamangyas mo isa amama mindadamangyas mo. Jadi pidaw tikin mara ay tumitra qurra'ina haula'i akdaba 'inda lika qana argabu butunan wa akdaba wa argaba 'inda wa ajbana 'inda lika. Ada daku tikin mili kagina sa may tuwa. So adan timpo abdara ko sa mga sahaba
Adang tempo pendadako sa mga sahaba radhiyallahu anhum nabali sebab sa kanu pendadako ni tu na so bangilay supod sa pakasalimpangin kanu kapulako na naumanaw angya sila ni surasura tigin nyabay pagtanunan na benar maraka gedi ka kanin matalo gedi sa kontra nginunta ayanin bantu kahanda pa pembalyunganin kagina pabikunan in supudin ka surasula pinaka mawalaw ndo pinaka pedoy ka kanin na pembalyunganin sunto ba na nanto ba nakatuo ni ayat ato la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru al-yawma qad kafartum ba'da imanikum yani mana ya punto satu ayat na nabatali ka imani nanto ka muslimin nanto sebab suatu bitian yan why tigo Allah upama dapan makaumasilan pidanuno nakakinag kanunto dani mati kakagina pandadamangyasan sa Rasulullah natigin isumbong ko sa dalung ko kanu Rasulullah dapan makoma sunto ananudto kanu Rasulullah nadan na ayat nakoma kan ni Jibril tigin sa mana pinanudto Jibril inanggulan to ugad tigin na ijan kasamani nambe mindadamangyasa yani pidalun na pandadamangyas kami bu bagungat kami bu nadalo ka sa kanilan nginto ka su agama sari adat su Allah doso agamanin ipandadamangisano sebab sa kanunto na dakan do pagani sa i'tijar ampun pagani sa ampun sa kanunanggulan wanan ka no na kafir kanu uliano kinapaginuguto so yani makna na pedinto tiddo mapasang maginsan ipandadamangyas ka nyabay ingatan wal intiqas min ahadil ulama to pamana pamumulasan kata pakapaidunan kaso isakan ng mga ulama pakapaidunan ka ikanila na alaga sa adanantunan labi lang sa kunapan niya adan mga tao ayani lang galbakan nakapagisyo sa kan mga ulama na nanyaba na maginsampan ipadadamangya sila atau kanyaba ang mga tao ganito siya sa Facebook kaya siya sa grupo namin niya na adang grupo namin yan nami grupo yan yung kuana niya uy basi di tanong dalunin ito nga nga grupo na tuba ang mga tao na yan dan galbakan na kuana kaperusak sa kanong mga ulama kagina ito ang grupo ito ang mga tao na inorganize sila sa ibinasan nila sa Islam kanong ngalan ng Islam ayan nila ng pentimpungan at pembinasan na sa mga ngalan ng mga ulama. Sabab sa kanun to, kayfa yakunul mizah. Panuni kapagungat, panuni kadaramangyas. Yan sawal, kullu saksin mayu nasibuhu minal mizah. Umani isa ataw na adun makadaytron kapadaramangyas. Pama, dikanalangon na taw mamagizan, kapadaramangyas ron, uway, ndo kul waqtin walahu mizahun yunasibuhu umani sa waktu na adan daytru ay pandadamangyas mana adan antu na galugat sutaw daka pandadamangyasan nakagadam suto bago nakagadam sutaw daka pandadamangyasan kaya bason to may magbiro ka sa lasing huwag lang sa bagong gising na pedinto ang mga inisapal ndo upama na uman isa adan panan upama ka so niya karat sinataw na di ka pandadamangya sa mahabay upama na pambabetad ka ili kay tawanan na pandadamangya sa kanginganin ni kanina betadin nya nan tubay ukitin to insyaallah na amsila ala mizahin nabi sallallahu alaihi wasallam yan upama na so kapadadamangya so nabi kanu mga sahabatin na natpodin to ba guide tano sa kanu kuana kapadadamangya so Rasulullah na padadamangya okay na siya sa kanu tempo ndo siya sa kanu tampatin ya tatap padadamangya siya kanu mga wata pamana okay ta ipagkuaning kanu mga wata ipagawanin kanulido no ginawa no mga wata ndo so mga kalumanin so balinganan ko inisugo sa kita no ikapakanggay sa kuana
kapag kapyasa kanu pusong na naped sa kanu makagkapyasa pusong na sukan dawaga sa bitiara mapya maka ukit makaanggay sa makagalaw sa kanu isa ataw uged na janggiran i mga ukitan to dala pamanin na makasabapan kapagukag sabapan kambelag baringanan ko madakalig kalumay nakajakita pendulog na yaning kapitan narudon sa bala sa kataw sa baba kaminawa kagina dali nakajakita sa kapendaramang yasa na naadnan to manama nakambita sa to bay nabunan nakambikuna melusod jatyan kuana melusod yata pa melusod jatyan na niya bayanin po na nakapendaramang yasa pakajakita kaadnan to nadamang ya sukaka damang yaton sualinin nanginom tamapikon so alinin na semuli atau kasemampak sa malubay na kanina suntok sipa so natagagi suwatan ulo do puwalay atau kasyakan no bapakat asyakan no tataga pada subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.